ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଲାସ୍ 8 ଭୂଗୋଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବେସ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଥିରୁ କିଛି କି ଇନସାଇଟ୍ସ ବାହାର କରିବାକୁ। ହଁ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ହବ। ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍, ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦେନ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଭୂମି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ନା। ନିଶ୍ଚୟ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 30% ଅଂଶ ହେଉଛି ଭୂମି। ଆଉ ବାକି 70% ପୁରା ଜଳ। 30% ଶୁଣିବାକୁ କମ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରା ସଭ୍ୟତା ତ ଏଇ 30% ଉପରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏହି 30% ଭୂମି ସବୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ। ଏହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମାନେ ବଣ୍ଟନ ବହୁତ ଅନଇଭେନ୍। କେଉଁଠି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ତ କେଉଁଠି ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ସମତଳ ଭୂମି, ପୁଣି କେଉଁଠି ମାଳଭୂମି, କେଉଁଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କେଉଁଠି ମରୁଭୂମି ବି। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବଣ୍ଟନ ବି ସେମିତି ଅସମାନ। ଯେମିତିକି ରଗେଡ୍ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ବସତି କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ଲେନ୍ସ ବା ସମତଳ ଭୂମି ଆଉ ରିଭର ଭ୍ୟାଲିସ୍ ମାନେ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ୍, କାରଣ ସେଠି ମାଟି ଭଲ ମିଳେ, ଉର୍ବର ମାଟି, ନଦୀ ବୋହି ଆଣିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଡେନ୍ସଲି ପପୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆସ୍ ଭିତରେ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ତ ବହୁତ ଡାଇଭର୍ସ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମାନେ କୃଷି, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ମାଇନିଂ, ଖଣି ଖନନ, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ହାଉସେସ୍, ରାସ୍ତା ବା ରୋଡ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇବା ପାଇଁ। ସେଟିଂ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ। ହଁ, ତେବେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଇଟା କିଛି ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଏଲ ମୃତ୍ତିକା, ତାପରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜଳବାୟୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ମିନେରାଲ୍ସ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ୱାଟର ମାନେ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା। ଏସବୁ ମିଶି ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ ଯେମିତି ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ ମାଟି ଦରକାର, ଭଲ ପାଣିପାଗ ଦରକାର। ହଁ, ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପାଣି ସୁବିଧା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖାଯାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଉ ଯୋଉଠି ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି ସେଠି ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହୁଏ। ଆମ ସୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 57% ଭୂମି କ୍ରପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବେ ମାନେ ଚାଷ ଜମି ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମୋର ଦେନ୍ ହାଫ୍। ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି, ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତ କାହିଁକି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେରିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଭୂମିର ଓନରସିପକୁ ନେଇ ବି ତ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ପଶୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ, ଫଡର କିମ୍ବା ଫଳ ବାଦାମ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ମେଡିସିନାଲ ହର୍ବ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବି। ହଁ, ଏହାକୁ କମନ ପ୍ରପର୍ଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ତ ବଢୁଛି, ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବି ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ତ ସେତିକି ଫାଇନାଇଟ୍। ସେଇଟା ତ ବଢିବନି। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆସ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ହାଉସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ବଢଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଯେମିତିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ମାନେ ଭୂମିର ଗୁଣବତ୍ତା କମିବା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ସଏଲ ଇରୋଜନ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଏମିତିକି ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ ମରୁଭୂମିକରଣ ବି ହେଉଛି। ବାପରେ, ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ବିକାଶ ବି ଦରକାର, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ପୁଣି ବଢୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦରକାର, ତେଣୁ କୃଷି ଜମି ବି ଦରକାର। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କେମିତି ରଖାଯିବ? ସତରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରପର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପଦ ସଏଲ ବା ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମାଟି କ'ଣ? ଆମ ସୋର୍ସ କହୁଛି ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଗ୍ରାନି ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ତର। ଏଇଟା ତିଆରି ହୁଏ କେମିତି? ସଏଲ ଫର୍ମେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ୱେଦରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ମାନେ କ୍ଷୟୀକରଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଥର କଣିକା ତ ମାଟି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଫର୍ଟାଇଲ ସଏଲ ମାନେ ଉର୍ବର ମାଟି ପାଇଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟରର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ମିକ୍ସ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର ବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥ କୋଉଠୁ ଆସେ? ଉର୍ବର କରେ। ବୁଝିଲି। ଆମ ସୋର୍ସରେ ସଏଲ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଗୋଟେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ଦେଖେଇଛି। ସବା ଉପରେ ଟପ ସଏଲ, ସେଥିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଆଉ ଗଛଲତା ଥାଏ। ହଁ, ତା ତଳକୁ ସବସଏଲ, ସେଥିରେ ବାଲି, ପଟୁମାଟି, ସିଲ୍ଟ ଆଉ କାଦୁଅ କ୍ଲେ ଏସବୁ ଥାଏ। ତା ତଳକୁ ୱେଦର୍ଡ ରକ୍ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ କ୍ଷୟ ହେଇଥିବା ପଥର, ଆଉ ସବା ତଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ମୂଳଶିଳା। ଏହି ସଏଲ
ଫର୍ମେସନ କୁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ? ए प्रोसेसटा बहुत कॉम्प्लेक्स आउ एहाकु मुख्यतः 5टा फैक्टर प्रभावित करे। कौन से 5टा? देखंतु फर्स्ट हैला पेरेंट रॉक माने मूल शिला सेटा सॉइल रॉक कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज ए सब निर्धारण करे। सेकंड हैला रिलीफ बट टोपोग्राफी माने जागार उच्चता एल्टीट्यूड और ढालू स्लोप। हाँ सेटा सॉइल एक्युमुलेशन को प्रभावित करे जेमिति स्टीप स्लोप्स रे माने बेशी ढालुआ जगारे सॉइल लेयर पथळा हुए कारण इरोजन बेशी हुए और जेंटल स्लोप्स बा समतल जगारे सेठी मोटा स्तर जमा हुए। तृतीय फैक्टर हैला फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गच्छलता जीवजंतु और अणुजीव सेमाने केमजे प्रभावित करंती? सेमाने ह्यूमस फॉर्मेशन रो रेट को प्रभावित करंती और ह्यूमस ही तो माटी को फर्टाइल करे। फोर्थ हैला टाइम समय केमिथि? सॉइल प्रोफाइल रो थिकनेस माने मोटापण सेटा समय उपरे निर्भर करे। गोटे सेंटीमीटर माटी तयारी हबाकू शह शह वर्ष लागि जाय। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। बा एते समय और पंचम फैक्टर? पंचम हैला क्लाइमेट टेम्परेचर और रेनफॉल ए दुईटा वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन रो रेट को प्रभावित करे। एक्सेसिव रेनफॉल हेले पुणी सॉइल इरोजन भी बेसी हेई पारे। बुझेले एथिरु तो स्पष्ट जे माटी केते मूल्यवान संपद और तयारी होबाकू केते समय लागे किंतु सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन एटा आजिकाली बहुत बड़ समस्या हे गलानी। एहार कारण कोन? एहार कारण देखंतु ह्यूमन भी और नेचुरल भी मेजर थ्रेट्स भितरे अछि डिफॉरेस्टेशन माने जंगल काटिबा ओवरग्रेजिंग अत्यधिक पशुचारण और केमिकल फर्टिलाइजर्स बा पेस्टिसाइड्स और ओवरयूज माने रासायनिक सार बा कीटनाशकर अत्यधिक व्यवहार। हाँ सेटा भी ता सहित रेन वॉश माने वर्षा पानी रे माटी धोई हेई जिबा लैंडस्लाइड्स भूस्खलन और फ्लड्स बन्या ए सबु माटीर ऊपर स्तर को पूरा नष्ट करि दिए। एहाकू रोकिबा पई माने सॉइल कंजर्वेशन पई किछि मेथड्स विषय रे आम सोर्स रे अछि सेगुडी को कोन? हाँ किछि बहुत इफेक्टिव मेथड्स अछि जेमिति मल्चिंग गछ मूल रे बा फसल भितरे जो खाली जागा थाए ताकू स्ट्रॉ किंबा अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल रे कवर करि दिया जाए। एहा द्वारा सॉइल मॉइस्चर कंजर्व हुए ना? हाँ आउ गोटे हैला कंटूर बैरियर्स सम उच्च रेखा माने कंटूर्स बराबर पत्थर घास किंबा माटी रे बाड़ भଳି तयारी करा जाए ता आगरे ट्रेंच बा खाल खोला जाए पानी को अटकाइबा पई। अच्छा और रॉक डैम्स सेथिरे पत्थर गदा करी पानी रो फ्लो को स्लो करा जाए। एहा गलीज को बढ़िबारु लोके और सॉइल लॉस कमाए। टेरेस फार्मिंग विषय रे भी सुनिछि पहाड़िया अंचल रे करंती। हाँ स्टीप स्लोप्स रे चौड़ा फ्लैट स्टेप्स बा टेरेसेस तयारी करी चाष करा जाए। एहा सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन कमाए। और इंटरक्रॉपिंग सेथिरे गोटिए जमी रे डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज रे और अलग अलग टाइम रे लगा जाए। एहा माटी को रेन वॉश रु प्रोटेक्ट करे। कंटूर प्लाविंग भी सिंथेटिक छी ना? हाँ किंतु सेथिरे ढालुआ जमी रे कंटूर लाइंस को पैरेलल भाबे हळ करा जाए। एहा पानी को सहजरे तळकू बोही जिबारु रोकिबा पई गोटे नेचुरल बैरियर भड़ी काम करे। और शेषरे शेल्टर बेल्ट्स? हाँ कोस्टल और ड्राई रीजन्स रे पवनर गति को कमेइबा पई धाड़ी धाड़ी गछ लगा जाए। एहा सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करे। एही मेथड्स गुड़िक सॉइल को कंजर्व करिवारे बहुत सहाय्य करे। वाह एगुड़िक तो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। एबे आसंतु हमर परवर्ती इंपोर्टेंट रिसोर्स वाटर बा जल विषय रे कथा हवा। वाटर द लाइफ पई वाइटल और एहा एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मध्य। निश्चय पृथ्वी रे प्राय 3/4 जल रे भरी रहिछि सेथि पई तो पृथ्वी को वाटर प्लैनेट कहा जाए। हाँ एटा सुनिले लागे जेमती पानीर किछि अभाव ही नाही। दैट्स वेयर द पैराडॉक्स लाइज। सेठी तो असल कथा पृथ्वी रे पानी बहुत अछि सता किंतु प्रायर बहुत बड़ा भाग हेउछि ओशंस रे थिबा सलाइन वाटर माने लुणी पानी जहाकू आमे सीधा व्यवहार करि परिबा नाही। ठीक टोटल वाटर केवल 2.7% हेउछि फ्रेश वाटर बा मधुर जल और सेथिरो भी गोटे बड़ अंश प्राय 70% आइस शीट्स और ग्लेशियर्स रे फ्रोजन हे रहिछि। अंटार्कटिका ग्रीनलैंड और पहाड़िया अंचल रे। हाँ तेणु आम पई इजिली एक्सेसिबल फ्रेश वाटर केते कम भावंतु। कितने कम? Amazingly, less than 1% of the total fresh water is available and fit for human use. माने व्यवहार उपयोगी मधुर जल 1% रु भी कम। बाप रे एते कम? हाँ एटा ग्राउंड वाटर रिवर्स लेक्स और एपरे की एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर भाबरे मिले सेहिति पाई कुहा जाए फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। एहारो परिमाण स्थिर बढ़िबनी कि कमेबनी ऑफ वाटर एवरी डे 150 लीटर बहुत बेशी। आउ एही डिमांड दिनकु दिन बढ़ी चलीछि। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ुथिबा खाद्य चाहिदा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ए सबु मिशी फ्रेश वाटर शॉर्टेज करूछि। ता संग को वाटर पोल्यूशन भी
ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ନିଶ୍ଚୟ ଅନଟ୍ରିଟେଡ ବା ପାର୍शिଆଲି ଟ୍ରିଟେଡ ସିୱେଜ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କେମିକାଲ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏସବୁ ଯାଇ ଆମ ୱାଟର ବଡିଜକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏହା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ୱାଟର ସ୍କାସିଟି ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ ବହୁତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଡିସ୍କସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଯିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ମିଳେ? ମିଶିଥାଏ ସେଇ ଜୋନକୁ ଆମେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବା ଜୀବମଣ୍ଡଳ କହୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ଏଠି ହିଁ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ବାୟୋସ୍ଫିୟରରେ ଯେତେ ଲିଭିଂ ବିଇଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମଣିଷ ବି ତ ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଅଂଶ। वी लिव ऑन लैंड, लिथोस्फियर, ब्रीथ एयर एटमॉस्फेयर एंड ड्रिंक वाटर हाइड्रोस्फियर। एग्जैक्टली। वाइल्ड लाइफ कहिले केवल बड़ जंतु नुहंती, एनिमल्स, बर्ड्स, इनसेक्ट्स एपरि की एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स समस्ते आसीबे। एमाने हमकु मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल ए सब दियंती। इनसेक्ट्स जेमिति बीज से माने हनी दियंती आ पॉलिनेशन रे भी सहाय्य करंती। ठीक, बर्ड्स माने इनसेक्ट्स खांती आउ डीकंपोजर्स भड़ी भी काम करंती। प्रत्येक जीव छोटो हेउ बा बड़ इकोसिस्टम रे बैलेंस मेंटेन करिबा पई इंटीग्रल माने अपरिहार्य। आम सोर्स रे वल्चर बा शागुणा विषय रे किछि कुहा जाईछि। से माने मला जीवजंतु खाई परिवेश को सफा रखंती, वाइटल क्लेंजर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हाँ, किंतु दुखर कथा किछि कारणरु एबे सेमानंकर संख्या बहुत कमी गलाणी। एहा परिवेश पई बहुत चिंतार विषय। सही परी नेचुरल वेजिटेशन माने गछलता, एहार डिस्ट्रीब्यूशन केमिति हुए? एटा मुख्यतः टेम्परेचर आउ मॉइस्चर उपरे डिपेंड करे। वर्ल्ड रो मेजर वेजिटेशन टाइप्स को मुख्यतः फॉरेस्ट्स, जंगल, ग्रासलैंड्स, तृणभूमि, स्क्रब्स, कंटाबुदा आउ टंड्रा शीतल मेरु अंचलर वनस्पति एमती कैटेगराइज करा जाई पारे। एठी गोटे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अछि। जो अंचल रे हेवी रेनफॉल हुए सेठी बहुत बड़ बड़ गछ हुए, ह्यूज ट्रीज थ्राइव करंती आउ फॉरेस्ट तयारी हुए, जेमति कि टॉपिकल रीजन्स। कारण फॉरेस्ट्स हमर संपद, प्लांट्स हमकु टिम्बर दियंती, पशु पक्षी को शेल्टर दियंती, आमे निश्वास नेउथिबा ऑक्सीजन तयारी करंती, सॉइल को प्रोटेक्ट करंती जहा चासो पई दरकार। शेल्टर बेल्ट्स वाली काम करंती, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज रे हेल्प करंती, हमकु फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स। बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबा। हाँ, और वाइल्ड लाइफ भी सेतिकी इंपोर्टेंट इकोसिस्टम बैलेंस पई। किंतु वर्तमान एही मूल्यवान संपद गुडी को बहुत विपदरे अछि बोली लागुछि। एहार मुख्य कारण कोन? देखंतु क्लाइमेट चेंज आउ ह्यूमन इंटरफेरेंसेस ए दुईटा जोगु प्लांट्स आउ एनिमल्स रो नेचुरल हैबिटेट्स नष्ट हो जाउछि। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, ए सब मिसी। हाँ, ए सब नेचुरल आउ मैन-मेड फैक्टर्स मिसी एही संपद गुडीकर एक्सटिंक्शन प्रोसेस को आहुरी एक्सेलरेट करूछि। बहुत स्पीशीज एबे वल्नरेबल बा एंडेंजर्ड लिस्ट रे अछंती आउ किछि तो पूरा विलुप्त हेबाकू बसलेनी। आउ गोटे बड़ समस्या होची पोचिंग माने अवैध शिकार। हाँ, एटा बहुत सीरियस इश्यू। किछि निर्दिष्ट प्राणी को सेमानंकर हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एपरि की फेदर्स पई इलीगल भाबे शिकार करा जाउछि। क्यों प्राणी माने एथरे बेसी अफेक्टेड? जेमिति कि टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल्स, राइनोसरस, स्नो लेपर्ड्स, ऑस्ट्रिचेस आउ आम जातीय पक्षी पीकॉक मध्य एही इलीगल ट्रेड जोगु एमाने बहुत विपदरे। एमानकर संख्या कमी कमी जाउछि। वी रियली नीड टू रेज अवेयरनेस टू कंजर्व दिस रिसोर्सेस। निश्चय सचेतनता बहुत जरूरी। तबे एमानकु संरक्षण करिबा पई किछि पदक्षेप निया जाउछि कि? हाँ, अनेक पदक्षेप निया जाउछि। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एगुडिक तयारी करा जाइछि हमर नेचुरल वेजिटेशन आउ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करिबा पई। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स माने जड़ाशय गुडिकर संरक्षण भी जरूरी। हाँ, एही वैल्यूएबल रिसोर्सेस को डिप्लीशन रु बंचाइबा पई से सबुर संरक्षण भी दरकार। आईनगत स्तर रे कोन हेउछि? बहुत देश रे एबे पक्षी और पशु को मारिबा एवं सेमानंकर व्यवसाय करिबा को बेआईन घोषणा करा जाइछि। भारत रे भी किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल। अंतर्जातीय स्तर रे साइटस बोली गोटे एग्रीमेंट भी अछि ना? हाँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एहा एंडेंजर्ड स्पीशीज रो इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करे। एहा सहिता अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलीछि, जेमती सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव। हाँ, रीजनल आउ कम्युनिटी लेवल रे ए सब को एनकरेज करा जाउछि। स्कूल पिलामानंकु बर्ड वाचिंग, नेचर कैंप्स को जीवा पई उत्साहित करा जाउछि, जहा द्वारा सेमाने डिफरेंट स्पीशीज आउ सेमानंकर हैबिटेट को एप्रिशिएट करिवे। Exactly. The underlying message is that conservation is everyone's ethical duty. संरक्षण आम समस्तंकर नैतिक कर्तव्य। मोट उपरे आमे आज जेउ नेचुरल रिसोर्सेस विषय आलोचना कले, लैंड,
ସଏଲ ୱାଟର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେ ସବୁ ପରସ୍ପର ସହ କେତେ ଡିପଲି କନେକ୍ଟେଡ ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀର ସୁସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କେତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନିଡ୍ସ ବଢୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲିମିଟେଡ୍। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କନଜରଭେସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆବ୍ସଲ୍ୟୁଟଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହିଁ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ କୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ କନଜର୍ଭିଂ ଦିଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର? ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ମାନବ ସମାଜର କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସାମୂହିକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ? ହଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।